Translators? No, no. No? It's better like that? Yeah, no, Okay. that's fine. Está bien. Ah, ¿ya está? Ya. ¿Ya está? Okay. Yeah. We are on. All right, let's get started. All right, that's your mind to translate. Listo, podemos empezar. I want to start by asking this, Quiero empezar preguntando esto, just to make sure that we cover it. solo para asegurarme de que lo vamos a cubrir. After Sunday, Después del domingo, did any of you have questions? ¿alguno de ustedes tenía o tiene preguntas? Or this week, while you were reading Revelation 1 again, O a lo mejor mientras estabas leyendo did questions come up? el libro, ¿te salieron algunas preguntas? If they did, Si es así, ask them now, and I'll try to cover them right at the beginning, so we're sure we covered everything you want. Then I have some other things I want to share with you. pregúntalas, hay que hacerlas desde ahorita, desde el comienzo para cubrirlas de entrada y luego él va a tocar otros temas que quiera hablar. So, preguntas, questions. ¿Alguien? Okay, I will. See, I've always wondered, as Jesus Christ reveals this, how literal is it, right? Because there are some things I'm believing in. I believe in God, Jesus Christ is my Savior. I'm a sinner, He died for me. that's, by the way, that's what the essence of. The essence of Christianity, right? You want to do that in Spanish or want to get translated? Yeah, translate. Translate. Como sea, puedo también. Sí, adelante Alright. si gustas. Decía que siempre he tenido preguntas sobre si todo es literal o si a veces no es tan literal. And the reason I say, for example, we're talking, we go back to Genesis and creation, 7 days. I don't think that was literal 7 days as we think of it, right? Now, how God thinks of it would have been a little different, right? So in Revelation, I go back to the same question. How literal do we take everything? Now, we know for sure He's coming back, I guess, guaranteed. When it comes to all the other things, how literal? En español, mi pregunta es, vemos que en Génesis, Sí. all right? Que Dios crea el mundo en 7 días, ¿correcto? No es tan literal como nosotros lo pensamos, porque no pudo haber sido 7 días de nosotros. Entonces mi pregunta es, con revelación, si es lo mismo, cuántas cosas son muy literales. One of the things I talked about on Sunday Una de las cosas que platicamos el domingo was that the Bible es que la Biblia is a library, es una librería, not just a book. no solamente un libro. Then in that library, Y dentro de esa librería many different kinds of literature. hay diferentes tipos de literatura, Just like at your local library, así como en la librería ahí de los manos. you'll find all kinds of books, right? Van a encontrar libros de todo tipo. And it's important to know what kind of book you're reading. Y es importante saber qué tipo de libro es el que estás The answer to leyendo. your question is the same. Y la respuesta a esa pregunta es lo mismo. Genesis Génesis is a historical book es un libro histórico given by way of special inspiration to Moses que se le dio a Moisés por inspiración to include as part of the Pentateuch or law. para incluirlo dentro del Pentateuco. So, in reading that kind of book, Sorry. Y leyendo ese tipo de libro, one should assume uno debe de asumir that the information is literal, que la información es literal, unless it refers to it otherwise being. o al menos que se refiere a algo más. So when it says God created the earth in 7 days, Así que cuando Dios dice que creó la tierra en 7 días, there's no reason to think that it wasn't talking about 7 literal days. no hay razón para descartar que estuviera hablando de 7 días literales. Now there are a few other questions, Ahora hay otras preguntas. like was it a day Si fue un día, followed by an age, followed by a day, followed by an age and a day, or was it just 7 days consecutive? And it's impossible to determine that for sure from Scripture. que entre día y día había una temporada o una época. O sea, un día y pasaba una temporada, luego segundo día y otra temporada. Pero
realmente no se puede, but it is literal. pero sí es literal. Now, Revelation Ahora, Apocalipsis is an apocalyptic word. es una obra apocalíptica And so, unless it's stated, y por lo tanto we can assume that everything is in the form of symbols. podemos asumir que todo el contenido es de forma simbólica. You think this way all the time. Ustedes piensan de esta manera todo el tiempo. When you dream, Cuando sueñas, you dream, ¿sueñan? ¿Sí sueñan? and are your dreams kind of strange? Y tus sueños no son raros. That's because they're symbolic. Eso es porque son simbólicos. It's not because they're not real, No es porque no sean reales, but because they are symbols. sino porque son simbólicos. It's actual, this isn't the theme of what we're talking about. Y este es precisamente el tema del que estamos hablando. And you didn't have any way of knowing this, Hay la manera de saber esto, but I'm also a licensed psychologist, porque también es un psicólogo con licencia, yeah, whose major is in dream interpretation, cuya maestría es la interpretación de sueños, to help people in counseling. para ayudar a la gente en consejería, In dream interpretation, en la interpretación de sueños. for instance, Por ejemplo, everything is what that thing represents to you. eso que sueñas es todo lo que representa para ti. If you dream about other people, Y si tú sueñas acerca de otras personas, none of those people are those people in your dream. esas personas en realidad no son esas personas en tu sueño, They're what that person represents to you. sino lo que esa persona representa para ti en tu vida. Very important, but not that person. O sea, es algo muy importante, pero no se trata And de we esa know persona. that, and we know this because that's how your subconscious mind works. Y sabemos esto porque así es como funciona el subconsciente. Visions in the Bible Visiones en la Biblia were given in this same form. se dan de la misma manera que los A sueños. vision is just a waking dream. Las visiones no son más que un sueño estando despierto. Some of you may have had one. A lo mejor algunos de ustedes ya lo tuvieron. And if you had, there are keys to interpreting them. Y si es así, hay claves para poderlos interpretar. Now, Revelation is the same. Ahora con el Apocalipsis es lo mismo. Except, Excepto, don't think no creas o pienses that symbolic means que el simbolismo representa o quiere decir not real. que no es real. It's just as real. Es igual de real, It's just expressed symbolically. solamente que está expresado de una manera simbólica. So when in Revelation it says Porque cuando dicen Apocalipsis 7, 7, it may actually be 7 years, puede que sí sean 7 años reales, months, days. meses, días, But it may also just symbolically mean what 7 means. o puede ser simplemente lo que simbólicamente representa el número 7. There's a reason why 7 keeps coming up again and again and again and again, not only in Revelation, Hay una razón por la cual el 7 aparece no solamente en Apocalipsis, sino en toda la Biblia. but in Old Testament prophecies También en las profecías del Antiguo that Testamento, were given primarily in the form of dreams. que se dieron a los profetas, Like the last half of Daniel, como la segunda mitad de Daniel, same thing. es lo mismo. In fact, a lot of the symbols that are in Daniel De hecho, muchos de los símbolos que están en Daniel reappear in Revelation aparecen nuevamente en Apocalipsis and mean pretty much the same thing. y prácticamente representan lo mismo, significan lo mismo. But if you try to interpret them literally, Pero si tratas de interpretarlo literalmente, you will get into trouble. te vas a meter en muchos problemas. Literal would be, Literal quiere decir, well, wait a minute, we have 1,000 years here, a ver, espérate, tenemos 1000 años aquí, 7 years here, 7 años aquí, 100 years here, 100 años aquí. 7. I can do the math on this. Entonces saca las cuentas, los cálculos. That's literal. Eso significa literal. And if every one of those numbers is in fact literal, Y si esos en realidad no son literales, then I guess you'll end up with the right number. entonces vas a terminar con el número real. But since the piece of literature in which it's found Pero como se encuentra en una obra literal apocalíptica, is apocalyptic in nature, de naturaleza apocalíptica, then you might be in trouble if you just try to do it that way. entonces si lo quieres hacer de manera literal, entonces vas a estar en David, problemas. Yes. does, Just 1 second. Did that answer your question? Yes, Okay. for the most part.
is no question. Go ahead, say it. Le está preguntando que si eso no tiene que ver también con los diferentes idiomas que se han utilizado en la Biblia. Yeah, another issue is Y otro problema es everything that has to do with context. todo lo que tiene que ver con un contexto. Who said it? ¿Quién lo dijo? Who were they talking to? ¿A quién se lo estaban diciendo? In what era of time were they ¿En saying qué it? época se lo estaban diciendo? In what language were they speaking? ¿En qué lenguaje se lo estaban dando? People are always saying to me, La gente constantemente me dice, well, Jesus was Jewish, Jesús era judío, so he must have said this in Hebrew. entonces lo dijo en hebreo. Well, actually the truth is La verdad es que that the words appear in Greek, las palabras aparecen en griego, but he probably didn't say them in Greek. pero probablemente no las dijo en griego. But when the gospel readers published them, Pero cuando lo publicaron en el Evangelio, Greek was the language that everybody spoke. el griego era el lenguaje que todo el mundo hablaba. So if they wanted to send it to Rome and have it be read, Así que si lo querían enviar a Roma para que lo leyeran, and Asia and have it be read, y a Asia para que lo it leyeran, was put in Greek. se puso en griego. Chances are most of what Jesus said, Las posibilidades en realidad son de que todo lo que dijo Jesús he said in Aramaic, lo dijo en arameo, which was the local language of the Palestinian area during that era. que era el idioma local de lo que en ese momento era Palestina o lo que hoy es. So we sometimes say, Así que a veces decimos, and nobody knows it better than us, right? y nadie lo sabe mejor que nosotros. Something got lost in the translation. Algo se perdió en la traducción. Happens all the time You here. said that awfully short. Que Alright. el ejemplo que nos pasa a nosotros del inglés al So, español o al Good revés. question. Pregunta. Yeah. You look like Horseshack. You- Have you ever seen Welcome Back, Cotter? There's one of the students who go, ooh, 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 ooh. En español se llama Apocalipsis y la traducción literal es fin del mundo. En inglés es Revelaciones Ajá. y hablaba de ir el domingo, que es como más allá del velo o una revelación de algo. Entonces se refiere a que va a haber palabras o que te van a revelar algo ahí, pero ¿por qué en español es Apocalipsis y significa fin del mundo? ¿Tú buscaste el significado? Sí. ¿En qué idioma está Apocalipsis? Español. Okay, so, ¿en español? You better get this right. Apocalipsis español. Okay, so she's asking this question. Yeah. So in Spanish, you know what the name of the book is Apocalypse. Yes. Apocalypse. And Revelations in English. Yeah. And you mentioned on Sunday that this book is about revealing, Right. That's why it's Revelations. So why the difference in Spanish? Because in Spanish means end of the world. Apocalypse. Yeah. Apocalipsis. Because it doesn't mean that in Spanish. Porque eso no significa en español. It's come to mean that in Spanish. Come to me, you understand, come to me. Right. They developed or changed over Right. the years. Right. Originally it meant originally revealed, but because it talks about the end of the world, they just translated and put it on that word. So the word came to mean end of the world. But the word actually means to reveal. La palabra o apocalipsis en realidad significa revelar, pero nosotros le hemos dado una terminología porque habla del final de los tiempos y se le dio el significado apocalipsis del final de los tiempos, pero eso no es lo que significa. Eso es lo que nosotros entendemos que quiere decir apocalipsis, pero no es lo que significa. And I know this Y eso lo sabe, because even though I'm an idiot when it comes to Spanish, porque aunque I'm just trying to decide how not to offend me. I don't want to call you like that. I offended myself. Aunque soy un idiota en el español, Oh But I know Latin, Greek, Hebrew, and some Aramaic. latino, So, griego, not the hebreo rest. y arameo, y él lo sabe mejor que el español por lo menos. Okay, and so the origin of the word El origen is de la palabra to reveal. es revelar. But over the Apocalipsis. years, reveal what? Well, sort of reveal the end of the world. So it came to mean end of the world. O sea, revelar que parte de la revelación es el final de los tiempos, pero no es el significado de la palabra. And I say to my class, it's the opening of the understanding of what's in about the word Right. Revelation. It's revealing everything.
Yeah, there's no question. He's right. You want to read what he Sí. did? Él lo expresa así en las clases que él da, que precisamente Apocalipsis por revelación, es revelarlo así, o sea, es la introducción a la revelación de lo que es la Biblia. Yes. And the thing is, the word that it was in Greek, La palabra que estaba en griego, in the actual original New Testament, en el original Nuevo Testamento, apocalypto. apocalipto, Yeah, so and it meant to reveal. y eso significa revelar, en griego, en Greek, right? Yeah. Que se le hablaba originalmente. Okay, question. Where do you think we are in the timeline? And the thing is, this is now my perception. Sorry, let me translate that. Yeah. Está preguntando que dónde nos encontramos en la línea del tiempo. And my perception is based on one thing. En su percepción está basado en una sola cosa. It's the only thing I really know well. Y esa es la única cosa que realmente conoce muy bien. And that is what the Bible clearly Lo que la Biblia claramente and exactly y exactamente, over and over again una y otra vez, says, dice which is que es this world este mundo is moving toward an end. está moviéndose al final. I mean, that may seem obvious, Puede ser muy obvio, but it wasn't always obvious to people. pero no siempre fue tan obvio a la gente. I remember when I first became a pastor, Cuando se recuerda cuando primero cuando se hizo pastor, there was a popular theological perspective había una perspectiva teológica muy popular en aquel that entonces said, que decía, we're going to follow the teachings of Jesus, vamos a seguir las enseñanzas de Jesús. and as a result, Y como resultado, the world's going to become a better and better place to live, el lugar se va a convertir en un lugar que va a ser mejor y mejor para vivir, and then everything's going to be wonderful, and that's where we're headed. y todo va a ser maravilloso, y es en realidad ahí a donde nos dirigimos. To those folks who are all dead now, A todos aquellos que ahora ya están muertos, I say, how's that working for you? les digo, ¿qué tal te está funcionando eso ahora? And so that's clear from the Bible, no question. Entonces, eso está claro en la Biblia. Paul in Romans 8 says, En, Paul in Romans 8, Pablo en Romanos 8, yes, he says, this whole world's winding down, este mundo se está como cayendo, por así decirlo, and all of creation is groaning y toda la creación está como quejándose, like a woman in childbirth. como una mujer en trabajos de parto. See, do you remember groaning in childbirth? Las mujeres se acuerdan de los dolores de parto. Groaning's kind of a soft word. I was looking at the women when I said that. Yes, I have no perception of it either. The thing is that it's coming clearly that it's coming to an end. That's one thing. Y la primera cosa es que está claro que nos estamos acercando a un fin. This may seem obvious, Y puede ser muy obvio, but it's from the Bible. pero viene de la Biblia. Every day the end comes nearer. Cada día que pasa, nos acercamos. So there is more than a little bit said in the Bible Entonces hay un poquito más que se dice en la Biblia about signs of the time. acerca de las señales de estos tiempos. And some people interpret that to mean Y algunos interpretan eso that there are a preponderance of more signs now. que hay muchos más Yeah, mucho más. símbolos, señales en estos tiempos. But the truth is, Pero la verdad es que it's hard to tell. es realmente muy difícil entender o decir. I'm not saying somebody smarter than me couldn't tell. No estoy diciendo que alguien más inteligente que yo pueda descifrarlo, I'm saying it's hard to tell. simplemente que es difícil. As I study history, Como estudié historia, it seems to me that like during World War II, parece ser que como en la Segunda Guerra Mundial, if you would have said to me, si me hubieras dicho, Hitler's got to be the Antichrist, don't you think? Hitler debe ser el anticristo, ¿no crees? I just said, where do I sign up? That makes sense to En me. ese momento yo hubiera dicho, ¿dónde te firmo? Eso tiene sentido. But he wasn't. Pero no lo era. John clarified that in his day in his epistles Y Juan lo aclara en sus epístolas. when he said, "You've heard that Antichrist is coming. Cuando dice, ¿has escuchado que viene el anticristo? I tell you now, many Antichrists have appeared." Y ya han aparecido a lo mejor muchos So what he's saying is, how do we know when it's the last and final Antichrist? Y la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es el último, el final,
You can't. Y su conclusión es, no se God puede. knows, Dios sabe and He's not telling. y no nos va a decir. Now, I have no problem if you want to think, no, I'm certain it's happening in my lifetime. God knows, where's the scripture that the son doesn't know? Yeah. While he was on, yeah, that is true. And I'll mention it just a minute. In fact, that's kind of the basis of my 5th message in this series when we get there. Is that, yes, God's, I don't think, telling us, because when He tells us something in Scripture, Cuando nos dice algo en las escrituras, He makes it so clear. es muy claro. If I say to you, Entonces, how can I be saved? si yo te pregunto cómo puedo ser salvo, In every book of the Bible, en cada libro de la Biblia, over and over and over again, una y otra vez, put your trust in the Lord Jesus Christ. pon tu confianza en He Jesucristo. died for you and your sins Él murió por tus pecados in your place, en tu lugar so you can be reconciled to God. para que puedas reconciliarte con Dios. I don't have to wonder about that. Eso no cabe duda de eso. Scriptures are clear about it. Es muy clara las escrituras con respecto The a eso. fact that He is coming back, that's clear beyond a word. He said it over and over El again. hecho de que va a regresar también es muy claro porque se menciona una y otra vez. The when of it ¿Cuándo? is less clear. No es claro. As Kevin said, in one passage, Jesus said, no man knows, not even the Son. Como dijo Kevin en algún pasaje del Nuevo Testamento, dice, Now, I'm going to address this, so you got to show up for week 5 of the sermon. Because this is part of my sermon. este tema lo va Oh, a yeah, you're going to dar miss it. That's why you're going to be en la lección 5. Okay. And the thing is, so that might be why I'm addressing it now. It is a thing that I think that was only on earth. Jesus had all kinds of limitations that He took on earth. Like, He couldn't be more than one place at a time. Okay, we're assuming that all got rectified when He went back. At that time, the son didn't know. Yeah, right, He didn't know. But the thing, and also, when we get to Revelation chapter 5, Can I translate? yeah, Sorry. Dice que en ese momento cuando Jesús lo declaró, que ni el mismo Hijo lo sabe, es porque también él piensa que Jesús tenía limitaciones aquí en la tierra. O sea, aquí en la tierra no podía estar en varios lugares al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que una vez que está allá, el Hijo no sepa, al final de cuentas es Dios. when we get to Revelation chapter 5, Cuando lleguemos al capítulo 5, there's a big deal in heaven. hay algo grande sucediendo en el cielo. John gets to heaven, Juan llega al cielo and everybody's sad. y todo el mundo está triste. Why are they sad? ¿Por qué están tristes? There's this giant scroll Hay un pergamino largo that contains what's going to happen in the future, que contiene lo que va a suceder en el futuro and nobody's worthy to open the scroll. y nadie es digno de abrir este escrito. It's sealed with seals. Está sellado con sellos. How many, by the way? ¿Cuántos? 7. Yeah, 7 Siete seals. sellos. And nobody's worthy. And then all of a sudden, announced in heaven, Y de repente se anuncia en los cielos the Lamb is worthy el Cordero que es digno to release the seals and open the scroll. para poder abrir, romper los sellos y abrir el pergamino. Well, I think that's a picture of all of history. Y yo pienso que esa es una imagen de toda la historia. I think the Father placed Jesus as Lord over all of history after His return to heaven. Yo creo que el Padre puso a Jesús por encima de toda la historia cuando regresó al cielo. So my conclusion from that passage, Así que la conclusión de ese pasaje, okay, you want to write this down? ¿quién escribió los sellos? Jesus is coming back Jesús va a regresar when He wants to, cuando se le dé la gana, when He decides to. cuando Él lo decide. And guess what? ¿Y qué crees? He's going to decide to También va a decidir based on His value system, basado en su sistema de valores, based on His timetable, en sus tiempos, not mine. no el de David, My timetable, su línea de tiempo, pick up the newspaper. agarrar el periódico. God, get me out of here! Dios, sácame de aquí, no ver las noticias. But that's not God's time. Pero ese no es el tiempo de Dios, There are people who need me. porque hay personas que lo necesitan. There are people I'm waiting to receive me.
Hay personas que estoy esperando que me reciban. That's God's value system. Ese es el sistema, el tiempo de Dios. Now what I try to do Ahora, lo que yo trato de hacer is every day pray, es todos los días orar God help my value system to match your value system. que mi sistema de valores concuerde con el sistema de valores de Dios. Help me to weep for lost people like you do. Ayúdame a llorar por personas que murieron como que rompen tu corazón. People separated from God La gente se separó de Dios are what breaks Jesus' heart. por las cosas que le rompen el corazón a Jesús. So, timetable, El tiempo. Hay personas que creen que sí pueden saberlo and I have no judgment whatsoever for them. y no hay ningún tipo de condenación o juicio. I do. Jesús puede regresar esta semana, sí, sí es cierto, pero no me voy a desgastar por eso. So David, then you're saying, what are we supposed to do? Así que nuestro enfoque es el último mandamiento, que es lo que se supone que debemos hacer. Go out and make others Actually, that's the other verse that's love connected. you. It's all about love. That's the other verse that's connected. Y ese es el otro verso que está conectado Right at the beginning of the book of Acts. al principio del libro de los Hechos. Do you remember what's happening at the first verses of Acts? Recuerden que lo que está pasando en el primer escenario ahí de Hechos, Jesus is still present on earth. Jesús sigue en la tierra todavía, He's with his disciples. está con sus discípulos What's about to happen? y les está explicando lo que va a suceder. Holy Spirit. No, before that. If the Holy Spirit's going to come, what does Jesus have to do first? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios antes de que venga el Espíritu? Jesús antes de que venga el Espíritu. Yeah, you were going to say it. He's got to leave. He's got to ascend. Okay. And they're standing there talking to Jesus, and all of a sudden he starts going up to heaven, right? They don't know what it Tiene que means. irse. Está platicando con ellos y de repente Jesús empieza a irse. If Jesus was here with us today, Si Jesús estuviera con nosotros el día de hoy, I mean, he is the Spirit, but sí, está en espíritu, pero if he was físicamente. physically here, and all of a sudden he started going up, what would you do? Y de repente ves que Jesús está físicamente y se empieza a ir, ¿qué es lo que harías? What would you do if Jesus started going up? Be on the ground, praying. Well, that would be you. I think most of us would do this. Todos haríamos Listen así. for a while. And the thing is, don't go. Take me with you. Yeah. And the thing is, that's what the disciples were doing. Y eso es lo que los discípulos estaban haciendo. They were looking, all of a sudden an angel appears. Y de repente se aparece un ángel. And what did the angel say to them? ¿Y qué les dijo el ángel? What are you doing standing there looking up into the sky? ¿Qué haces viendo al cielo? This same Jesus who left, El mismo que se acaba de ir in like manner, is going to return. va a regresar. And like Dennis just said, Y como acaba de decir Denis, he just gave you a command. les acaba de dar una instrucción. What are you doing standing there wasting time? Porque están perdiendo el tiempo. And so I think the most important thing for us as Christians Y creo que lo más importante para nosotros como cristianos is to have a sense of urgency es tener una sensación de urgencia based on our belief that Jesus is coming back. basada en nuestro conocimiento y creencia de que Jesús va a regresar. If you ever catch yourself Continúe. saying, if you ever catch yourself saying something like, yeah, sometime I've got to share Jesus with that person, or I got to tell them my testimony. Si alguna vez te encuentras en algo diciendo, creo que necesito compartir mi testimonio de Jesús, Don't put it off. no te detengas. Instead of saying that, say, En lugar de eso, God, give me an opportunity to share you with my neighbor. Dios me dio una oportunidad de compartirte con mi nombre. Because the clock is ticking. Porque sí, el reloj está avanzando. And there is no question, no argument here with my brethren. Y no hay discusión con nadie. We are closer to the return of Christ right now Nos acercamos más al regreso than we have ever been before. de lo que jamás hemos estado And I don't en mean that to be double talk. I'm saying that's what motivates me. Porque eso es lo que me motiva a mí. Can I add one thing? Of course. My wife and I were praying this morning, Estaban orando sus hijos ayer esta mañana. and we were worried about certain people in our group, Estamos preocupados por cierta gente de nuestro family, grupo, familia, friends amigos that don't know. que no conocen. And we thought, what are we doing
They're right in our midst. ¿Qué es lo que estamos haciendo si están aquí mismo entre nosotros? Why aren't we proclaiming? ¿Por qué no estamos proclamando? That's it. Es nuestra chamba. Yeah. And I think the most important thing is, Creo que lo más importante es, I also ask of myself, también me pregunto a mí mismo, why isn't my life as a Christian ¿por qué mi vida como cristiano more provocative? no es más provocativa? That is, how come people aren't asking me, what's up with you? ¿Cómo es que la gente no me está preguntando, ¿qué onda con tu vida? God, I want to be that kind of person Yo quiero ser ese tipo de persona, that people are asking. de lo que están preguntando. Why do you do that? ¿Por qué haces esas cosas? Why do you treat people that ¿Por qué way? tratas a las personas así? Why do you spend your money on that? ¿Por qué gastas tu dinero en eso? Why do you take time to do that? ¿Por qué te tomas el tiempo para hacer eso? And the only answer Y la única respuesta is Jesus. es Jesús. See? And then, so if they're not asking, I have to ask, why aren't they asking? Y la pregunta es, ¿por qué no están preguntando esas cosas? ¿Por qué no nos están preguntando esas cosas? These are good questions. My head is spinning. I could do this all Is night. it, and the reason is it all about you? Oh, No, it's not about you. You don't control, He controls here. He That's wants you to reach out. Why? Because He created you, you're God, and here's you. What did He create? He created you in love. The big word, love. Why? Sole reason. Intimacy, to return that love. Oh, He gave me a last commandment. How do I return that love? Oh, okay, got it. That's too much. Let's serve your interpretation. Sorry, you just gave a short version. No, que no se trata de nosotros, sino es lo que Dios está haciendo en nosotros y pone eso en nosotros para que nosotros lo compartamos. Nos creó en amor para compartir ese amor, regresar ese amor. Yeah, there you go. Sorry, sir. That's okay. Again. Further I questions? know. ¿Alguna otra pregunta? Tener una relación íntima también. Sí, No. Así. Remember, one of the She key has a- things. Sorry, she has a question. Oh, question. El domingo hablaba sobre el versículo donde dice que está por venir y del espíritu de los 7 aspectos que están delante de su trono. Ajá. Y él nos decía, explicaba, pero me acuerdo que creo que me paré el baño y como que ya no alcancé a captar bien. Lo que sí alcancé a apuntar porque decía que los 7 espíritus no era porque hubiera 7 espíritus, sino porque el espíritu se estaba manifestando en 7 diferentes maneras. Entonces, leyendo más y yéndome hacia el versículo 8, no sé si tenga como relación, ¿no? Porque dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Y si nos ponemos a contar, ahí son 7 características como que vienen donde se describe a Dios. Okay, very interesting. So you mentioned about the 7 spirits. That Yes. doesn't mean that there are actually 7 spirits, but there's the same spirit just manifesting in different scenarios. Right, But she read further down in verse 8, right. and there's 7 Yep. Spirits of God. 7 manifestations of the Spirit. Right. ¿Me los puedes dar? Sí, dice el alfa y el Alfa, omega, el principio y el fin, the beginning and the end, el que es, who it is, el que siempre era, who was, que ahora who está is por to come. venir. Oh, So there's 7 words describing. yeah. But the thing is, what we know from theology, Lo que sabemos de la teología, what the whole of the Bible teaches, lo que toda la Biblia enseña, not just apocalyptic no books, solamente los libros apocalípticos, is there's only one Holy Spirit. solamente hay un Espíritu Santo. However, Y sin embargo, very mysteriously, de una manera muy misteriosa, as you said, He is manifested in many ways. se manifiesta de diferentes maneras. Many symbols in the rest of Scripture also, Hay muchos símbolos en el resto de las escrituras también, because the Holy Spirit's invisible, porque el Espíritu Santo es invisible. and yet in Scripture we're told it's like the wind, En las escrituras también lo describen como el viento, fire, fuego, oil, aceite, water, agua several more.
y otros más. Okay? And all of those tell us something about the Spirit because He's invisible, so He has to be represented by a symbol. Y todo eso nos revela una característica del Espíritu que al final de cuentas es invisible, pero cada una de esas nos está representando algo del Espíritu. Are you familiar with the story of Nicodemus? ¿Conoce la historia de Nicodemo? Sí. Yes. Pharisee, John chapter 3, En el fariseo del capítulo 3 de Juan, comes to Jesus at night. que viene a Jesús en la oscuridad. We know you're a teacher sent from God. Sabemos que eres el maestro que viene de Dios, No one can do the miracles you do except you're sent from God. porque nadie puede hacer los milagros que has hecho. Jesus cuts him off. Jesús le Are you a teacher from Israel and you don't understand these things? dices, tú eres un maestro israelí y no entiendes estas cosas. The wind blows. Si el viento sopla, You don't know where it comes no from. sabes de dónde viene, You don't know where it goes o a to. dónde va. And yet it's very real, Aún right? así es real. So it is with the Spirit. Así es con el Espíritu. He moves and works Se mueve y trabaja and accomplishes His y purposes cumple sus propósitos in His ways. a sus maneras. And when John visions this symbolically, Cuando Juan visualiza esto simbólico, he sees 7 spirits. está viendo sus 7 espíritus. Because 7 is the number for completion, Porque es el número de fullness. plenitud. Sí. Plenitud. Ajá. Yeah, and it's like the Holy Spirit is not a substance. Porque el Espíritu Santo no es una sustancia, He's a person, es una persona, but He's a spiritual person. pero es una persona espiritual. And so you can't put Him in a cup, Así que no lo puedes poner en un vaso, okay? You can't keep Him in a box. no lo puedes poner en una cajita. And you can't like say, now Holy Spirit, be sure to show up for our meeting tonight. Y no lo puedes decir, Espíritu Santo, asegúrate de venir a esta reunión. Tomorrow when you least expect Him, Mañana, cuando menos lo esperes, He may show up puede aparecer to show you something, para enseñarte algo, to teach you something, para to enseñarte, make you feel something you've para never hacerte felt. sentir algo que nunca has sentido antes. If you've been walking with the Lord, Si has estado caminando con el Señor, you'll know it's the Holy Spirit. te vas a dar cuenta, vas a reconocer el Espíritu. But if I said to you, well, explain to me how that was the Holy Spirit, Pero si te preguntara, explícame cómo es el Espíritu Santo, you could not explain it a lo mejor no lo puedes explicar. any more than John could explain 7 spirits before the throne of Más God. que Juan lo explica en 17 espíritus. I mean, same thing as like for years, Y es lo mismo que durante años, many of the English hymns we sing muchos de los himnos en inglés que cantan about heaven, acerca del cielo, streets of gold, calles de oro, glassy seas, mares vidriosos. and the thing is, and people actually were trying to interpret those things literally. No, John was trying to just explain something he saw Y hay gente que quiere explicar eso de manera literal. that wasn't like anything he'd ever seen before Juan está tratando de explicar algo que nunca antes había visto or experienced before. o experimentado. Imagine your first trip to heaven. Imagínate tu primer viaje al cielo. Good points. Buena pregunta. Oh, Ready. ready what? Next. Next, okay. Next question, anybody? Okay. ¿Alguien más? One of the key things is the reason why I said we're just going to do 5 chapters, and the reason for doing 5 chapters La razón por que solamente se van a ver 5 capítulos de este libro is because the concepts es porque los conceptos, that I think will help you understand the rest of the book okay, los conceptos que van a ayudar a leer el resto del libro are largely in those 5 chapters. están principalmente en esos primeros 5 capítulos. And if I had to do a week by week on Sunday morning, Y si tuviéramos que hacer un semana a semana de los domingos, Pastor Rick would have to let me preach for 6 months. él tendría que predicar por 6 meses. He would laugh at me too if I asked for that. Okay, so he gave me 1 month to teach on Revelation. Y aparte pues le di un mes nada más para hablar de esto. But if you find yourself captivated by the theme, Pero si te encuentras atrapado por este tema, when we're done, cuando terminemos, take what you've learned, toma lo que has aprendido lay it across Revelation as a paradigm, y ponlo como referente en el resto del libro and read it through that lens. y léelo a través de sus lentes. And all of a sudden what was confusing, Lo que en algún momento a lo mejor fue confuso, maybe even scary, incluso hasta aterrador, no scary. ya no lo vas a. God has one of the foolish things Una de las cosas más tontas is when people try to teach Revelation
Es cuando la gente trata de enseñar Apocalipsis like God gave it to us to scare the hell out of us. como si Dios no lo hubiera dado para asustar a la gente. Okay, that's not the God I serve. Ese no es el Dios que servimos. He wants to direct me away from hell, that's for sure. Que es como si se tratara nada más de alejarlos del infierno. But he doesn't play the fear game. Pero Él no juega ese juego de miedo. And by the way, people often miss this too, and it's obvious. La gente que también no ve esto, que es muy obvio, Who was Revelation being written to? ¿a quién se le escribió el libro de Apocalipsis? To unbelievers? ¿A los no creyentes? To churches! ¿A las iglesias? To us! ¿A nosotros? Okay, we're his children. Somos sus hijos. He doesn't want to scare us. No nos quiere asustar. He wants us to understand Quiere que entendamos how serious what's going on is. de lo serio que está sucediendo, lo serio, lo importante que lo que está sucediendo. And how our presence here has a purpose Y como nuestra presencia aquí tiene un propósito. in light of all eternity. A la luz de toda la eternidad. It says right at the beginning of Revelation. Lo dice desde el principio. He is leading us just like, here do you have Boy Scouts? Sí, What's the motto of the Boy Scouts? nos está Be guiando prepared. como a los líderes, a los Boy Scouts. El lema de los Boy Scouts es prepárate, hay que estar preparado. I thought in Mexico it was, be ready, we'll start about 10 minutes late. Ponen apretos, no sé. Because I'm not exalted of that. He doesn't want to interpret it, but all of them are asking. Yeah, they understand. They know more than us. Yes. Notice what it says in the 3rd verse of chapter 1. Fíjense lo que dice en el tercer verso del capítulo 1. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. What is the response? ¿Sí le alcanzaron a leer todos? ¿Cuál es la respuesta? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Blessed. Bienaventurados, bendecidos. God wants to bless us. Dios quiere bendecirnos. When you talk to the average Christian Cuando tú platicas con el cristiano promedio about Revelation, acerca de Apocalipsis, most of them don't find it to be much of a blessing. ellos no lo sienten como una bendición. So we're missing something. Así que algo nos está faltando. Not only are we supposed to be blessed by it, No solamente debemos de ser bendecidos por what are we eso, supposed to do with it? sino que es lo que tenemos que hacer con eso. What are we supposed to do with Revelation? What are we commanded to do? Mire, Read it. listen. Yeah. Yeah, but what is he telling us to do? Blessed are those who hear it, take it to heart, okay, and read it aloud. Read it how? Aloud. Why is that important? It's written in it because the time is near. No, we read it aloud so that it's a blessing to us and we can encourage other people. Pues, es que dice, nada más que no está traducido en el lenguaje, pero dice, o sea, léelo en voz alta, comparte lo que es lo que está leyendo a las personas que están a tu alrededor, hay que compartirlo. Yeah, so that when people come to me Para que cuando la gente se acerque and they tell me, y me digan, my mean boss fired me from my job. mi jefe malo me despidió, My mother has cancer. mi mamá tiene cáncer, Okay, I can encourage them. podemos alentarlos. The best is ahead. Lo mejor está todavía por venir. This world, not so good. Este mundo no es muy bueno. Hard to believe we live in Puerto Vallarta, but Es muy difícil porque vivimos en este paraíso puertorriqueño. what God has in store for us Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros is marvelous. es maravilloso. Pardon? Mucho mejor. Yeah, mucho mejor. And so we take it and we're encouraged and we read it aloud so other people will be encouraged. Así
que lo tomamos, nos motivamos y se lo leemos a otros para que también estén. Not use it as a hammer to beat people over the head with. No es para usarlo para golpear a la gente con ellos emocionalmente. You may remember when you get to the end of Revelation, if you study the whole thing, Recuerden al final de Apocalipsis, si lo leen completo, some of the last verses say this, alguno de los últimos versos dice, and the Spirit and the Lamb say, come. y el Espíritu y el Cordero vienen, Let all who are thirsty come, para que todos aquellos que tengan sed vengan a ellos, and drink of the water of life. y tomen y beban del agua de vida. Those are words of encouragement, Esas son palabras de aliento, saying, God has so much more than you've experienced. eso quiere decir que Dios tiene mucho más de lo que hemos And experimentado, through Revelation, He's inviting you to come y a través de Apocalipsis te está invitando a que vengas and experience it. y lo experimentes y lo vivas. Now, as I said, in Revelation, what we do is Lo que hacemos en Apocalipsis, we ask ourselves the question, nos hacemos la pregunta, what is God revealing to me ¿qué es lo que Dios me está revelando in this passage? en este pasaje? Lectura. And in the first 5 chapters, there are some pretty profound things that are revealed that I'll cover in my life, but it continues throughout the entire book. Pero hay cosas muy importantes en los primeros 5 libros, pero lo cubre todo. Just to make them all sound the same in English, it's a preacher's trick. Ajá. Unfortunately, they are also in Espanol. And the reason for that, you don't understand, so people can memorize them. Ah, Royalty, redeemed, realm, roll. And the thing is, something that we don't understand about Jesus, algo que no entendemos de Jesús, Revelation reveals to us. Apocalipsis nos lo revela. Just this last Sunday, chapter 1, Como el domingo pasado en el capítulo 1, we get a vision of Jesus tenemos una visión de Jesús like we've never seen him before. como nunca antes lo habíamos visto, True? ¿verdad? Okay. What is Jesus like in the Gospels? ¿Cómo es Jesús en los evangelios? If you have a painting or Si picture of tuvieras una Jesus, pintura de Jesús, ¿cómo es? O sea, si ustedes tienen la imagen de what does Jesús, he look like? ¿cómo se ve? Jewish. Yeah. They always show him with light skin and blue Oh, eyes. yeah. There's no way he Yeah, except for that image is meaningful because it was only people that envision him that way are white-skinned people. And the thing is, the reason they do that is they say, he was like me, but he was also like you. Okay, so it's like every race, really it isn't wrong, as long as you don't think he was just like that. Yeah, because he was Cada Middle Eastern. Yes, cada he was. Other persona than brown. tiene una imagen porque lo han hecho, por ejemplo, piel blanca, ojos claros. They Pero es figure porque about less than 5 feet tall. tienen similitud con él. Yeah, because Pero no por eso they've quiere done, decir yeah, que they've tiene que ser done exactamente igual. skeletons from that era, and there, no man was above like a early 5 foot. Oh my God. When I was in the Philippines, you'd go into a Philippine Catholic church, and there's Christ. Filipino. He looks like something. Yeah. En las Filipinas entraron a una iglesia y había un Cristo filipino. In one sense, that's very accurate to the scriptures because, again, it says he became one of us. He became one. He Lo became cual one of me. no quiere decir que esté mal porque es la Truth familia. is, see, I don't even think it's wrong for you to think of as a woman. No. Okay, he wasn't a woman. Okay, he came as a man because that's how he fit into that era and time. But he's not really a man or a woman. Like the book the chef. Yeah, exactly. And then that's why people don't like it. They're going, oh, that's not what the way I think of things. Yeah, for sure. Yeah, no doubt. So in chapter 1, he's revealed, but in the Gospels, how was he revealed? How does Jesus come off to you? Kind and loving. Kind and loving. O sea, está preguntando cuál es la imagen que tenemos de Jesús en los evangelios. Amable, amoroso, patient. How did he treat people? Con todo el mundo tenía una forma de ser. Con los judíos, con los fariseos, era diferente, por ejemplo, que con la mujer adúltera, con María. Y luego le pregunta dónde están tus acusadores. Oh, with the downtrodden, he was firm. I remember he said, "Take off your mat." Like he was
saying that, he was really saying, you can pick up your mat. Yeah. Yeah. Now, so that's why he appears in the Gospels. How's he appear in Revelation chapter 1? Todas esas características es como aparecen los evangelios. Pero ahora, ¿cómo aparece en Apocalipsis capítulo 1? ¿Cuál es la imagen que tenemos de Jesús? Strength, royalty. What color is his hair and what does that Y represent? dice que ¿De qué color era su cabello? blanco, ¿Y qué representa eso? como la lanza, Sabiduría. Wisdom. Yes. The white hair of wisdom. He's referred to in the Old Testament prophets Que se refiere precisamente a cómo en el Antiguo Testamento los profetas se referían a él. the Ancient of Days. Como el I'm just quoting Bible, I can't help you there. Ancient of Days. The eternal one. el Eterno. Yeah. And he has eyes That fire. with fire. Yeah. He had kind eyes that drew people in the Gospels. Pero en el Evangelio los ojos atraían a la gente, pero aquí los presentan con ojos de fuego. Now he has eyes of fire. Feels like, it says, Yeah. like, Bronze. Bronze. Yeah. What's that represent, do you know? ¿Qué representa eso para ti, sabes? Judgment throughout the Old Testament. Es un juicio, And it means firm judgment. pero un juicio firme. This is the way it is, this is the way it is. Bronze feet. So he's the judge. That he cannot be moved, probably. Yes, but unmoving judgment, yes, that's true. And so the thing is, okay, now the next question is, which is the right picture? ¿Y cuál es la imagen correcta de esas dos que tenemos en los Evangelios y en Apocalipsis? ¿Cuál es la correcta de Jesús? Gospels or Revelation? Yeah. Los Yes. dos. He's so much more than we could ever understand. Es mucho más de lo que jamás podemos entender. And I think that's the reason why, and again, don't be legalistic about this. Y esa es la razón por la cual y piden que no sean legalistas en todo Because esto. I don't have a legalistic bone in my body, all right? Que no tiene un hueso legalista en su Yeah, cuerpo. American metaphor, sorry. The thing is that, when we respond to Jesus, Cuando respondemos a Jesús, we respond to who he is. respondemos a quién es Él And in the Decalogue, the Ten Commandments, y en los 10 mandamientos, the Jews were told, a los judíos se les dijo, don't make a graven image. no hagas imágenes grabadas. And again, I'm not condemning anyone. Y no es por condenar a I'm nadie. simply saying, why would God care whether we make statues of Jesus or pictures of Jesus? La pregunta es por qué Dios le importaría si hacemos o no imágenes de Él o de otra cosa. I don't think he's saying, like, you're bad if you do this. No cree que esté diciendo si lo haces estás mal. I think he's saying, Pero que está diciendo, I'm so much more than you can put in a picture. soy mucho más de lo que realmente tú puedes poner en I'm una imagen. so much more than any statue could ever portray. Soy mucho más de lo que una estatua puede representar. Don't limit your views of Jesus to the Gospels No limites tu imagen de Jesús solamente a los evangelios or to Revelation. o al Apocalipsis. Just invite him to be who he is Solo invítalo a ser quien es in your life en tu vida and to show that to you. y para mostrarte él mismo eso. Jesus is still in the business of revelation. Jesús aún está en este negocio de revelar. This week, Esta semana, if you challenge him to, si lo retas, he'll show you something new about himself te puede enseñar algo nuevo de él mismo that you never knew before, que jamás habías that visto, you never understood before, que jamás habías entendido, that you never experienced before. que jamás habías experimentado. And by the way, when you finally get ready to receive that, Y que por cierto, cuando te sientas listo para recibir eso, you'll find that it's just the Jesus you needed at that moment. te vas a dar cuenta que es justamente el Jesús que tú necesitabas en ese momento. So the knowledge that you've received tonight, you need to go out and reveal. That's true. Revelations.
enseñanza que recibas el día de hoy tienes que ir. Yeah, that was in the early verse. Read it out loud. Léelo en voz alta. When you Compártelo. demonstrate a life Cuando tú demuestras una vida where you're living in fellowship donde vives en comunión with the Jesus of the Gospels con el Jesús de los Evangelios and the Jesus of Revelation, y el Jesús de Apocalipsis, it'll make an impact on your society. va a tener un impacto en la sociedad. Good interpretation. That was a Mexican applause. Okay. Further questions? ¿Alguna otra pregunta? Excelente, Pastor. Yeah, anything else? Thank you. I desperately don't like to argue with people about the Bible. I will if I have to, but it's not one of my favorite things to do. No me gusta discutir con la gente acerca de la Biblia. And so I often don't welcome the opportunity to teach Revelation for that reason. Y trata de no enseñar acerca de Apocalipsis por esa misma razón. You are a joy to teach. You are what? A joy. Pues ustedes son un gozo para enseñarles. Así que gracias. Because all I'm saying is, Porque lo que a lo que me refiero es, here's what I hear God saying esto es lo que escucho que Dios dice through His Word in Revelation. a través de su palabra en Apocalipsis. Listen to it, Escúchala, think about it, analízala, pray about it, ora al see respecto. if it has application to your life, Fíjate si tiene algún tipo de aplicación a tu vida plug it in and put it to work, y conéctala y ponla en marcha. and then come back and give me your testimony. Y luego regresa y comparte tu testimonio. That would be my goal for this whole series in Revelation. Esta es la meta para toda esta serie de Apocalipsis. Starting this Sunday, Comenzando este domingo, we're going to do 2 weeks, chapters 2 and 3, vamos a hacer 2 capítulos, 2 y 3, that changes the focus. que va a cambiar el enfoque. Chapter 1 is all about revealing our Savior to us, El capítulo 1 es de revelarnos a nuestro Salvador, how we see Jesus. de cómo vemos a Jesús. Chapters 2 and 3, Capítulo 2 y 3, how He sees us, cómo Él nos ve a nosotros, His church. su iglesia. You ever think about that? ¿Lo has pensado alguna vez? You would do well before Sunday Si antes del domingo to think for a moment piensen un momento and maybe pray for a few moments. y a lo mejor orar al respecto. Jesus, help me see how you see your church. Jesús, ayúdame a ver cómo tú ves a la iglesia. I was a counselor for many years, Durante muchos años fui consejero and one of the things that I would do with counselees y una de las cosas que hacía con la gente que le aconsejaba, terapeuta, who are struggling with self-esteem issues, que batallaban con problemas de autoestima, baja autoestima, as I would challenge them los retaba to set aside 15 minutes every day, a que cada día se hicieran 15 minutos not to do regular spiritual things, a no hacer cosas espirituales que normalmente harían, but to just pull up a chair, sit down, sino simplemente agarrar una silla, sentarse and say to God, y decirle a Dios, God, tell me how you feel about me. Dios, dime cómo te sientes al respecto de mí. I'm not going to say anything, No voy a decir nada, I'm just going to listen solo voy a escuchar. and listen. Y escucho. 15 minutes. If you don't hear anything, you have my permission to go to work. Okay? 15 minutos, si no escuchas nada, tienes su permiso para regresar a lo que estabas haciendo. But then the next day, Pero luego al siguiente día, sit down again. Here. God, I'm still wondering about how you feel about me. otros 15 minutos, pregúntale, aún tengo una pregunta, ¿cómo piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿Cómo te sientes de mí? Most of the people that I direct to do this La mayoría de las personas a que les digo que hagan esto, are terrified. les aterra. They're sure Están seguros that God is going to give them a lecture que Dios les va a dar como una lección and tell them all the things He doesn't like about them. y decirle todas las cosas que ellos creen que no les gustan. I've suggested that little exercise Les sugiero este ejercicio for hundreds of people. a cientos de personas.
And I've never had anyone ever have a different experience than this. Y nunca hubo alguien que tuviera una experiencia diferente a la que va a explicar. God spoke to them Dios les habló and said, y les dijo, I love you more than you could ever know. te amo más de lo que jamás puedas imaginar. You are more precious and valuable to me Eres más precioso y vales más para mí de lo que te imaginas than you could ever understand. o puedes entender. You don't have to do anything today Y no tienes que hacer nada el día de hoy to earn my approval, para ganarte mi aprobación, to earn my love. para ganarte mi amor, You have it. porque ya lo tienes. It's yours. Es tuyo. You're my child, Tú eres mi hijo and I love you. y te amo. For a lot of people, that was revolutionary. Para mucha gente eso fue revolucionario. What do you think the woman caught in the very act of adultery ¿Qué creen que la mujer que agarraron en adulterio thought Jesus was going to say to her? pensó que Jesús le iba a decir a ella? Judgment? Yeah. And he said, where are your accusers? Y le pregunta dónde están tus acusadores. The answer is, by the way, if you want to look for accusers in this world, Que, por cierto, la respuesta es si quieres buscar acusadores en este mundo, you just read my emails. Okay? And there's always going to be somebody who's down on you for something. siempre va a haber alguien que va a estar con el dedo. That's not your Heavenly Father. Pero ese no es tu padre. You are so valuable to Him Eres tan valioso para él that He spent the blood of His Son on your redemption. que él usó la sangre de su hijo para tu redención. In America, we say something is worth what you're willing to pay for it. Hay un dicho que dice, tú vales lo que estás dispuesto a pagar. And that's us. Y eso se refiere a nosotros. God was willing to pay His Son Dios está dispuesto a pagar la sangre de su hijo for our salvation. por nosotros. Por That's how nuestra salvación. important we are to Him. Así de importante son. So that's revealed in Revelation about who Jesus is. Y eso es lo que nos revela Apocalipsis de quién es Jesús. But in chapters 2 and 3, Pero en capítulos 2 y 3, who we are in Him. quiénes somos nosotros, su iglesia, en And él. it comes in the form of a series of letters Y viene en la forma de una serie de cartas that come from the Lord of the church, Jesus Christ, que viene del Señor de la iglesia, Jesucristo. to how many churches? ¿A cuántas iglesias? Yeah, there's that 7 again. Está otra vez en seis. So then, if, by the way, these were 7 real churches that really existed. Y esto, por cierto, eran 7 iglesias que sí existían, eran But, reales. but do you think the words that were spoken were just for them? Pero ¿crees que las palabras que se hablaron eran únicamente para esas 7 iglesias? No, because there were 7 of them, right? Porque eran 7, ¿no? So it meant the whole church Así que eso simboliza a toda la iglesia, throughout all time till Christ comes back. a todos los tiempos hasta que regrese Jesús. And yet so often we don't listen to what He's saying to us. Así que muchas veces no escuchamos lo que Él está diciendo. Here's what, now, if you think it's difficult to be a Christian today, Así que si tú crees que es difícil ser un cristiano el día de hoy, these 7 churches existed at a time when it was very difficult to be a believer. y estas iglesias existieron cuando era un tiempo muy difícil para ser un creyente. And yet that just increased their value to God Y eso solamente incrementó su valor para Dios, in serving Him here. en servirlo, Feels, servirle. feels the same way about us. Y Él siente lo mismo acerca de nosotros. I mean, He put us here Es decir, Él nos puso aquí on purpose. a propósito. And by the way, Que por we cierto, don't get pastor's disease. que no les dé la enfermedad del pastor. You know what pastor's disease is? ¿Saben cuál es la enfermedad del pastor? I was a pastor for 55 years. Fue pastor por 55 Yeah, años. 55 years of being a pastor. You wake up in the morning Te despiertas en la mañana and you say, y dices, bye, hon, I'm going to the church. adiós mi amor, ya me voy a la iglesia. What's wrong with me? ¿Qué me pasa? There's not even another human being at the church building. No hay ni siquiera una persona más en la iglesia. I'm the only one that gets there at 6 a.m. Soy el único que llega ahí a las 6 de la mañana. That's not the church. Esa no es la iglesia. That's just brick and mortar and empty No seats. son
más que ladrillos y cemento y sillas Church vacías. is spread out all over the region where we exist. La iglesia está esparcida por donde nosotros estamos. But when we come together like this, Pero cuando nos reunimos como ahorita, this is the church, esta es la iglesia. and we are the people that Christ is speaking to Y somos las personas a las cuales Jesús les está hablando in these letters. en estas cartas. Now, we are a unique church. Ahora somos una iglesia única. We're not like every other church. No somos como otras o más iglesias. And so probably some of the letters fit us better than others. Así que a lo mejor algunas de las cartas encajan más con nosotros que... But there's something to be said to us through each one of them. Pero hay algo que nos están diciendo a través de cada una carta. de cada carta. So as we get ready for this Sunday Así que mientras nos preparamos para este domingo and the next Sunday, y el siguiente, be reading chapters 2 and 3. lean capítulo 2 y 3 Be coming with a bit of a vision para venir con un poco de visión of where each of these churches were spiritually para ver en dónde se encontraban espiritualmente cada una de estas iglesias and how that was impacting their ministry for Christ y cómo afectaban en el ministerio de Jesús in their region of the world. en esa región donde se encontraban. I mean, look around the table tonight. Así que me refiero a ver alrededor de esta mesa. This is a pretty diverse group. Es un grupo muy diverso. Okay? And so I think it would probably be true to say Así que yo creo que es certero decir, there are very few churches like our church. hay muy pocas iglesias como esta. So I think God has a unique purpose for us. Así que creo que Dios tiene un propósito único para nosotros. I wish I could transport you Me gustaría poderlos transportar to a church in the United States a una iglesia en Estados Unidos, where I ministered for 50 plus years. donde ministré por 55 años. When I was in college, Cuando estaba en la universidad, a teacher challenged the students, un maestro retó a los estudiantes, if you could start a church si pudieras empezar una iglesia any place in the en world cualquier parte del mundo to reach any group of people, para alcanzar cualquier grupo de personas, where would you build it ¿en dónde la construirías? and who would you seek to reach? ¿Y a quién buscarías alcanzar? And I remember walking back across the campus Y recuerdo caminar por el caso de la escuela and sitting down on a bench y sentado en una banca and thinking, y pensando, there ought to be a church for people like me. debe de haber iglesias o debería de haber iglesias para gente como yo. Me is mentally ill. Y me refiero a gente mentalmente enferma, I have a severe learning disability. en un desorden de aprendizaje muy severo. And 55 years ago, Y hace 55 años, there may have been some big churches tal vez había iglesias grandes that had a place where they sent people with mental disability donde for help. tenían un lugar donde mandaban ese tipo de personas, But there were no churches that focused on the needs of those people. pero no había iglesias que se enfocaban en las necesidades de esas personas. So I went near Chicago in the United States Así que fui cerca de Chicago and prayed for God's help y oré por la ayuda de Dios to build a church. And we started with 12 people. para construir una iglesia y empezamos con 12 personas. Today we have 5 campuses El día de hoy hay 5 sucursales and 5,000 members. o 5,000 miembros Over 3,000 of the members y más de 3,000 de ellos are physically, mentally, or emotionally handicapped. son física, emocional, In our church, limitados. Ajá. in all of our churches, have chairs, Todas nuestras iglesias tienen sillas. have room for wheelchairs. La mitad sillas y la mitad de espacio para sillas de ruedas. All of our churches are handicap friendly, Todas son con facilidad para discapacitados. and we have tutoring programs for children with various kinds of learning disabilities. Y hay enseñanzas para niños con capacidades especiales diferentes. Yeah, I say that only to say this. Y solo lo digo porque I can think of no other church like that church, no puedo pensar en ninguna otra iglesia como esa iglesia. but I can think of no better place for God to send me Pero no puedo pensar en otro lugar donde Dios me pueda
retirement than here durante mi retiro más que aquí to help build this unique church para ayudar a levantar esta iglesia. with Mexicans, Americans, Canadians, Mexicanos, canadienses, americanos, and it's, australians, we didn't like yeah, that's all around the world, all sorts of folks. And now you have all of us handicapped people. You're right. Well, and the thing is that I talked about how I viewed a couple of churches I've been involved in. I'm trying to pray as we're preparing these lessons over the next 2 weeks, how Jesus sees it. Y ahora estoy orando a lo largo de estas lecciones para que Dios me revele cómo mostrarles a esta iglesia cómo Dios nos ve. I'll just tell you one example of, not everybody's called to this ministry. Les voy a platicar de un ejemplo de no como todo el mundo es llamado a este ministerio. I was called to this ministry. Yo fui llamado a este ministerio. One Sunday, Un domingo I was preaching, estaba predicando and I felt God was leading me to have a, what we call an altar call. People come forward to receive Christ. Ajá, ok. Estaba orando y Dios lo estaba guiando que llamara gente a que recibieran a Cristo. Whole congregation is standing and we're singing a song. Toda la congregación estaba parada de pie cantando una canción. I looked to the back of the congregation. Miré la parte de atrás de la congregación I'll try to say this as kindly as I can. y voy a tratar de decirlo lo más amable posible. I see standing there Y ahí veo the ugliest looking woman I've ever seen in my life. la mujer más fea que he visto en toda mi vida. And I'm giving this altar call and I'm looking up and I'm going, because this woman has a 5 o'clock shadow, Porque esta mujer tiene like stubble, beard stubble. Stubble. Like the stubble in your beard. Like you didn't shave, no, Very short. like you didn't shave. She looked like you with a dress on. No, que No, she had a era una mujer wig. que tenía barba And so I give the altar call. y los llamó This person comes forward. y esta persona viene Whoever's standing right in front of me. y estaba parada ahí enfrente, So I share the gospel. así que compartí el evangelio. You want to receive Christ? Quiere recibir a Cristo They do. y lo hacen They pray to receive Christ. y oran y reciben a Jesús. After they leave at the end of the day, I've got like 5 elders in my office. Y al día siguiente recibe a, que son como les llaman los ancianos, What are you going to do about this? los asesores de la iglesia, los sabios, I don't have le a clue. preguntaron qué vas a hacer al respecto. Let's just wait and see what God does. Dice, no tengo idea, vamos a esperar a ver qué es lo que hace Dios. Next Sunday, El siguiente domingo he's back. regresó la persona, Dress. vestido, Yeah. A man in a dress. un hombre Vestido. con vestido de mujer. Week after week, keeps coming. Y semana But tras semana regresaba. after a few weeks, Después de varias semanas, starts asking really good questions. empezó a hacer muy buenas preguntas This show, this person is really seeking for God. que mostraban que esta persona realmente estaba buscando a Dios. And it's like, after about 6 months, Y después de 6 meses, we're taking a group of men to Promise Keepers. estamos llevando un grupo de hombres a... That's a men's Men's- gathering, Christian gathering. Es una reunión de hombres Yeah. And the thing is, he signs up. y esta persona se The anota. elders are all back in my office. What are we gonna do? We can't take you to Promise Keepers in the dress. Y les dice, y regresan otra vez los ancianos o los mayores y dicen, ¿qué vamos a hacer? No podemos llevar a esta persona con vestido al... And I said, I'm gonna pray all week. Y les dije, voy a orar toda la semana. And if something needs to be said, I'll say it next week. But I'm gonna give it to God. Se lo voy a entregar a Dios. He shows up to Promise Keepers dressed like a man. Y aparece vestido como hombre. He comes to the conference. Viene a la conferencia He continues to dress as a man. y continúa vestido de hombre. He becomes very serious Bible student. Se convirtió en un alumno de la Biblia. Leads
many people to Christ, lleva mucha gente a Cristo, becomes a Bible teacher. se convierte en un maestro de la Biblia. Now this took 35 years. Esto tomó 35 años, por cierto. Became the president of the elder board of that campus. Se convirtió en el presidente de la Junta de Ancianos de ese campus. So every time I see people and I say, God, you're calling me to minister to them, Cada vez que yo veo que Dios me lleva a ministrar a gente, I just close my eyes. I say, I envision Ted, that was his name. y ve a esta persona, se llama Ted, Say, you love people, tú amas a las personas, even really messed up people. incluso personas muy confundidas. And I'm pretty certain Tengo la certeza there was not another church in all of America que no había otra iglesia en todos Estados Unidos who would have welcomed this guy. que le hubiera dado la bienvenida a esta persona. I'm pretty well convinced Y estoy muy convencido that he called me de que me llamó to build a church for people like that. para construir una iglesia para personas Just como esa, forget. como Ted. I'm saying that to say Y lo estoy diciendo, that's how important every church is in Christ. así de importante es cada iglesia para Cristo. There are people we can reach for Jesus Hay personas que podemos alcanzar para Jesús better than any other church. mejor que cualquier otra iglesia. And so it would be helpful